जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 13 मई 2024 सोमवार। आज दिन में 20टी बड़ खबर रही आपंपाई। जदि चैनल टी प्रथम कर चैनल टी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइदेवे और आपण भल पाए स्वरूप गोटे लाइक करदे। खबर नंबर 1, चलचंचल रथ खला। 3 रथर 5टी तुम्बर गोल्लई सह मठा कार्य है शेष। चलचंचल हो उठी पुरी रथ खला। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा चली रथ काम आरंभ हो जाए। पुरी में महाप्रभु रथ निर्माण कार्य करतिया सेवकों द्वारा तुम्ब कटा कार्य चली। आज रथ निर्माण द्वितीय दिवसर रथ निर्माण सेवक माने रथखलाठारे उपस्थित होई तुम्ब निर्माण कार्य आरंभ करथिले। वर्तमान पर्यंत 3 रथ मोट 5टी तुम्बर गोल्लई सह मठा कार्य शेष होईछि। खबर नंबर 2, माओवादी अंचल को हेलिकॉप्टर रे गले पोलिंग पार्टी। मे 13 तारिख सोमवार देशर चतुर्थ पर्याय निर्वाचन हेउथिबा बेले ओडिशा रे प्रथम पर्याय मतदान पई प्रस्तुत शेष होईछि। एही परिप्रेक्षी रे नुआपड़ा जिल्लार माओवादी उपद्रुत सोनाबेड़ा अभयारण्य अंचल को रविवार स्वतंत्र हेलिकॉप्टर जोगे पोलिंग पार्टी पठाइछि। खबर नंबर 3, चतुर्थ पर्याय रे 97 आसन भोट ग्रहण। यही सबू हेवीवेट करिवे भाग्य परीक्षा। मे 13 तारिख सोमवार देशर चतुर्थ पर्याय लोकसभा निर्वाचन पई समस्त प्रस्तुति शेष पर्याय रे पहुंची। चतुर्थ पर्याय देशर 10टी राज्य तथा केन्द्रशासित अंचलर 97टी सीट रे भोट ग्रहण करा। आंध्र प्रदेश रे समस्त 25टी आसन रे भोट ग्रहण हेबाकु थिबा बेले तेलंगाना रे 17टी निर्वाचन मंडली सहित उत्तर प्रदेश रे 13टी, महाराष्ट्र रे 11टी, पश्चिम बंग रे 8टी, मध्य प्रदेश रे 8टी, बिहार रे 5टी आसन रे भोट अंशग्रहण करा जिवो। खबर नंबर 4, बीजेपी फोकस रो चासी भोट। मोदी को एमएसपी ग्यारंटी को नहीं उत्साहित चासी। 24 महासंग्राम समीकरण बदलाइबाकू बीजेपी फोकस रे ओडिशा चासी। राज्य बीजेपी रो इस्ताहार पर निर्वाचन सभा रे खोद प्रधानमंत्री मोदी को चासी ग्यारंटी को नहीं उत्साहित चासी। कारण छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन बेले मध्य बीजेपी अनुरूप प्रतिश्रुति देई परे ताकू अक्षर अक्षर पाली थिबारु मोदी को ए घोषणा उपर चासी भरोसा बढ़ी। हेले एहाकू नहीं बढ़ी राजनीति। विरोधी एहाकू केवल निर्वाचन थोप बोली कहिथिला बेले बीजेपी कहिछि मोदी ए घोषणा विरोधी होश उड़ाई देइछि। खबर नंबर 5, अधराति रे चलिला काल बैशाखी। वर्षा तांडव रे बुड़िला ट्विन सिटी। राज्य रे काल बैशाखी जनित वर्षा जोगु तातीरु मिलुछि आश्वस्ति। हेले गतकाली विलंबित राति रे एही काल बैशाखी वर्षा ट्विन सिटी को अस्तव्यस्त करि पकाइछि। हठात किछि समय पई घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा होइथिला। राज्य रे काल बैशाखी जनित वर्षा जोगु तातीरु मिलुछि आश्वस्ति। हेले गतकाली विलंबित राति रे एही काल बैशाखी वर्षा ट्विन सिटी को अस्तव्यस्त करि पकाइछि। हठात किछि समय पई घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा होइथिला। एमिति कि तुहा को तुहा जोर रे पवन बहिथिला। फल रे विद्युत कटा हेबा सांगकू रास्ता रे किछि समय पई गाड़ी मोटर चलाचल बाधा उपजिथिला। खबर नंबर 6, 15 रे बलांगीर आसिबे राहुल। साधारण निर्वाचन पई प्रचार करिबाकू ओडिशा गस्तरे आसिबे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आसंता 15 तारिख बलांगीर रो गस्तरे आसिबे राहुल गांधी। बाइक रैली सह जनसभा रे राहुल जोग देबे। एने कांग्रेस विधायक प्रार्थी समरेंद्र मिश्र सूचना दैछंती। खबर नंबर 7, पुणी 20 तारिख रे ओडिशा आसिबे प्रधानमंत्री मोदी। पुणी आसंता 20 तारिख रे ओडिशा आसिबे प्रधानमंत्री मोदी। एही गस्त समय से पुरी रे रोड शो करिवे। एहा सहित कटक और अनुगुल रे जनसमावेश को संबोधित करिवे। एने राज्य भाजपा उपसभापति गोलक महापात्र सूचना दैछंती। खबर नंबर 8, पुणी प्रचार मैदान को ओह्लाइले बीजेडी सुप्रीमो। गतकाली 2 लोकसभा आसन रे मागिले भोट। प्रचार पई बलांगीर जिला गस्तरे गले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक रविवार प्रथमे कलाहांडी जिला उत्कल एयर ट्रिप रे ओह्लाई स्वतंत्र विमान जोगे कंटाबांची गले। सेठारे गाँ रे निर्वाचन मंडली रे एक साधारण सभा रे जोग देई भोट मागिथिले। परे बलांगीर कोशलकला मंडल पड़िया रे पहुंची बलांगीर संसदीय क्षेत्र रे प्रचार करथिले। खबर नंबर 9, ऐप को बाछिले मते द्वितीय थर जेल जीवाकू पड़िबो नाही कहिले केजरीवाल। मध्यवर्ती कालीन जामिन रे तिहार जेल रु मुक्त होइथिबा जिला मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टी रो संयोजक अरविंद केजरीवाल रविवार एक रोड शो रे लोकन को कहचंती जे जदि सेमाने तांकू वोट दियंती तेबे तांकू जेल जीवाकू पड़िबो नाही। मुख्यमंत्री कहचंती मते 20 दिन पर जेल को फेरिबाकू पड़िबो। जदि आपण चयन करंती तेबे मते जेल को फेरिबाकू पड़िबो नाही। खबर नंबर 10, इंदिरा गांधी अंतर्जातीय विमान बंदर को बोमारे उड़ाई देबाकू मिलिला धमक। राजधानी दिल्ली रे बोमा धमक देबार धारा बंद हेउ नाही। किछि दिन पूर्व दिल्ली रो अनेक बड़ विद्यालय को बोमारे उड़ाई देबाकू धमक मिलिथिला। एबे रविवार जिलार 2टी डाक्तरखाना पर वर्तमान इंदिरा गांधी अंतर्जातीय विमान बंदर को बोमारे उड़ाई देबाकू धमक मिली। खबर नंबर 11, अल्लू अर्जुन विरोध में रुजु है अपराध मामला। जानतु कौन रही कारण। अड़ुआ फसी दक्षिण भारतीय सिनेमार मेगास्टार अल्लू अर्जुन। तांको विरोध में आंध्र प्रदेश अपराध रुजु होईछि।
ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନାଙ୍ଗାଲ ଆସନରେ ଆଲୁଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ YSRCP ବିଧାୟକ ଶିଳ୍ପା ରବି ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିନେତା ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଘର ବାହାରରେ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଲାଗି ଭିଡ଼ ଉପରେ କାବୁ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ FIR ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 12, ଆଜି ଭୋଟ ଦେବ ଓଡ଼ିଶା, EVM ତୈୟାର, ପୋଲିଂ ଅଫିସର ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଉତ୍ସାହିତ ଭୋଟର। ଆଜି ଭୋଟ ଦେବ ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4ଟି ଲୋକସଭା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କୋରାପୁଟ ଆସନ ଏବଂ ଏହା ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା 28ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ହେବ ମତଦାନ। 7303 ବୁଥରେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମତଦାନ। 280 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବେ 62,87,000 ଭୋଟର। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ଭୃଗ ବକ୍ସିପାତ୍ର, ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ, ଭୁଜବଳ ମାଝୀ, ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ମାଳବିକା ଦେବୀଙ୍କ ଭଳି ବହୁ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ରହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 13, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ମେକ୍ସିକୋ। ମେକ୍ସିକୋ ଗ୍ୱାଟେମାଲା ସୀମାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଟକ୍କର ସ୍କେଲରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 6.4 ଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଖବର ନାହିଁ। ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ମେକ୍ସିକୋର ସୁଚାଇଟ୍ ସହରରେ ସକାଳ 6ଟାରେ ଭୂକମ୍ପର କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ସୁଚାଇଟ୍ ସହର ମେକ୍ସିକୋ ରୁଆଟମାଲା ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସୁଚିଆଟ ନଦୀ ଦୁଇ ଦେଶର ସୀମାକୁ ପୃଥକ କରିଛି। ସୁଚିଟ୍ ନଦୀ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସମୁଦ୍ର ପଡ଼ିଛି ସେହିଠାରେ ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଥିଲା। ଖବର ନମ୍ବର 14, ରେକର୍ଡ କଲେ ନେପାଳ ପର୍ବତାରୋହୀ। ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଳିଲେଣି ଏତିକି ଥର। ନେପାଳର ଏଭରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଜଣାଶୁଣା କାମିଲିତା ସେର୍ପା ରବିବାର 29ତମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ନିଜର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। 54 ବର୍ଷୀୟ ସେର୍ପା ପର୍ବତାରୋହୀ ତଥା ଗାଇଡ୍ ଗତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 2 ଥର 8,884.86 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଶିଖରକୁ ଚଢ଼ି 28ତମ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପର୍ବତାରୋହୀ ପୁଣି ଥରେ ଶିଖରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥର 2 ଥର। ଖବର ନମ୍ବର 15, ଦଶମ ପାସ୍ କରି ITI କରିଛନ୍ତି, NHPCରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଆପଣ ଯଦି ITI ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ NHPC ଲିମିଟେଡ୍ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ଏନେଇ ଟନକପୁର ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ NHPC ଲିମିଟେଡ୍ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ITI ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ NHPC ଲିମିଟେଡ୍ରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ଏନେଇ ଟନକପୁର ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ NHPC ଲିମିଟେଡ୍ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ NHPCର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ nhpcindia.com କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 16, ବିବାହ କଥା ଶୁଣି ଜଳିଲେ ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନା, କହିଲେ ଏବେ ବି ମୁଁ ଅବିବାହିତ। ଏବେ ହୀରାମଣ୍ଡିର ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କପିଲ ଶର୍ମା ଶୋରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କପିଲ ଶର୍ମା ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ବିବାହକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ଏକ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ବଂଶାରୀର ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ହୀରାକଣ୍ଡି ଦ ଡାଇମଣ୍ଡ ବଜାରରେ OTT ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସର ଧମାକାଦାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଥିରେ ମନୀଷା କୋଇରାଲା, ଅଦିତି ରାଓ ହେଦର, ରୁଚା ଚଡ୍ଢା, ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନା, ସଞ୍ଜିଦା ଶେଖ ଏବଂ ସେହଗାଲଙ୍କ ଭଳି ତାରକାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 17, ଆପଣ ଫ୍ରି ରାସନ ପାଇଲେଣି ତ? ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ଚାଉଳ ଓ ଗହମ। ଯଦି ଆପଣ ମାଗଣା ରାସନର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତେବେ ମାଗଣା ରାସନ ବଣ୍ଟନ ତାରିଖକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଏହି ମାସର ମେ 14ରୁ ମେ 29 ମଧ୍ୟରେ ରାସନ ବଣ୍ଟନ ହେବ। DSO ବିଜୟ ପ୍ରତାପ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ 2 କିଲୋ ଗହମ ଏବଂ 3 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବିତରଣ ଶେଷ ଦିନରେ ମେ 29 ମୋବାଇଲ OTP ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ରାସନ ପାଇପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 18, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବାଦ ପଡ଼ିବେ 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ। ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ସ୍କିମ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା, କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାଯୋଗ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି। ହଜାର ହଜାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ବାଦ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ KYC ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଷୀ ଏହାକୁ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ବାଦ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା KYC କରିନାହାନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 19, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ 5 ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଚେନ୍ନାଇ। ଚେନ୍ନାଇ ଏମ୍ସ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ
ଚାଲିଥିବା IPL 2024 61ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। ରାଜସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇଥିବା 142 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଚେନ୍ନାଇ 18.2 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ଼ 42 ରନ୍ କରିଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ରବୀନ୍ଦ୍ର 37 ରନ୍ ଓ ଡାରେଲ୍ ମିଚେଲ୍ 22 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 20, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ 10 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଲା RCB। 2024ର 62ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ RCB 188 ରନ୍ କରି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ 10ଟି ୱିକେଟ୍ରେ 140 ରନ୍ କରି ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି।